Magana talaga eh. Testing mo muna. Start mo. Start mo, Tan. Start mo ba? Start mo. And guys, hindi siya gumagana guys. So, meron tayo dito power bank. Jump start lang natin guys. Yan. So, i-connect nyo lang guys. Positive, negative. Alright, yan. Connect nyo lang guys. Basic na basic. Hindi siya gumagana guys ha. Nakita nyo naman, hindi siya start. So, pakita lang natin yung positive sa negative guys. Makikita nyo yung positive sa negative. Negative black guys. Positive red. Yan lang ba? Yan, power on. Okay. Start. Start. Basic na basic. Yan guys, napakaganda ng product natin na ito. Kung gusto niyo ng ganitong product, comment down below and order na kayo sa Shopee. And guys, order na kayo guys. Alright, napaka mabisang paraan pag nalobat ang kotse ninyo guys. Yan, hindi na kayo jump start nyo lang guys. Yan, like and subscribe. Follow for more.